Rentetan rudal-rudal menghujani Israel pada Selasa 1 Oktober 2024 waktu setempat. Diketahui, serangan udara tersebut datang dari Iran. Masifnya serangan membuat militer Israel memerintahkan seluruh warga sipil untuk mengevakuasi diri. Lewat akun X-nya, IDF mendesak semua warga sipil Israel untuk pergi ke tempat perlindungan bom saat roket-roket Iran menggempur. Dikutip dari Tribun News, ini merupakan kali kedua Iran melancarkan serangan ke Israel. Sistem pertahanan udara Iron Dome tampaknya kesulitan mencegat rentetan serangan dari Iran. Menilik sejumlah rekaman yang beredar, rudal-rudal Iran itu menghujam tanpa henti. Dilaporkan sekira 500 rudal ditembakkan Iran pada Selasa malam. Serangan ratusan rudal itu menghantam kota Tel Sheva, Tel Aviv, Dimoni, Nabatim, Hura, Hod HaSharon, Beersheva, dan Rishon LeZion. Ledakan-ledakan tak henti-hentinya terdengar sepanjang malam di Israel. Allahu Akbar. Ratusan rudal menghujani Israel pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Sirine peringatan serangan pun berbunyi kencang saat rudal-rudal yang ditembakkan dari Iran itu menghujam Israel. Beberapa rudal meledak secara dramatis dan membakar sejumlah wilayah di Tel Aviv. Dikutip dari Tribun News, sistem pertahanan udara Israel yakni Iron Dome tampaknya kesulitan menghalau rentetan rudal Iran itu. Pasalnya, dalam sejumlah video yang beredar, rudal-rudal itu berjatuhan di Israel bak air hujan. Meski begitu, juru bicara IDF Daniel Hagari menegaskan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah beroperasi penuh. Serangan Iran ini disebut bisa melebihi skala pemboman sebelumnya. Dilaporkan sekira 500 rudal balistik menghujam Israel dan menimbulkan kekacauan di sejumlah titik. Pasukan Garda Revolusioner Islam Iran atau IRGC mengatakan, serangan itu adalah balasan atas operasi Israel yang menewaskan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah dan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Dalam pernyataannya, IRGC mengaku menargetkan pusat wilayah yang diduduki. Serangan besar-besaran yang dilakukan Iran itu memaksa Israel menghentikan seluruh penerbangan. المطار دخل مطار المطار دخل يا ولاد لا لا المطار لا لا المطار دخل لا 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 طال المطار ده ينعم تحرك 200 المطار يا رب الله يا Israel dihantam ratusan rudal pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Dilaporkan terdapat sekira 500 rudal balistik yang dilesatkan dari Iran. Serangan udara itu menghantam sejumlah wilayah di Israel seperti kota Tel Aviv, Tel Sheva, Dimona, Nabatim, Hura, Hod HaSharon, Beersheva, dan Rishon LeZion. Kebakaran pun tak terelakkan buntut gempuran ratusan rudal tersebut. Dikutip dari Tribun News, pasukan Garda Revolusioner Islam Iran atau IRGC mengatakan, serangan besar-besaran itu adalah balasan atas kematian pemimpin tertinggi Hizbullah dan Hamas. Tak hanya itu, rudal-rudal yang melesat ke Israel tersebut juga balasan atas serangan IDF yang menewaskan Panglima IRGC Abbas Nilforozan. Operasi besar-besaran yang dilakukan Iran ini disebut dengan nama Janji Sejati 2. Iran menarget beberapa pangkalan udara dan radar
serta pusat-pusat perencanaan Israel. Israel dihujani ratusan rudal yang dilesatkan dari Iran. Serangan udara besar-besaran itu terjadi pada Selasa 1 Oktober 2024 malam waktu setempat. Dilaporkan Iran meluncurkan ratusan rudal balistik sebagai bentuk balasan atas serangan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Hezbollah dan Hamas. Dikutip dari Tribun News, Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Israel yang tersebar di beberapa titik. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan rudal-rudal mereka menarget 3 bangkalan militer Israel, yakni Nevatim, Netzarim, dan Tel Nov. Diketahui bangkalan militer Nevatim menampung pesawat F-35, sedangkan pangkalan Netzarim dilaporkan menjadi penyimpanan jet F-15 Israel yang digunakan untuk membunuh komandan tertinggi Hezbollah, Hassan Nasrallah. Pangkalan ketiga adalah Tel Nov yang disasar dengan rudal balistik Fateh. Dalam operasi yang dijuluki Janji Sejati 2 ini, Iran melesatkan sekira 500 rudal ke Israel. IRGC mengklaim meski wilayah yang diserang dilindungi oleh sistem pertahanan paling canggih, 90% serangan mereka berhasil menembus dan mengenai sasaran. Sekira 500 rudal balistik menghantam Israel dan menimbulkan kekacauan besar. Serangan udara yang terjadi pada Selasa 1 Oktober 2024 malam itu didalangi oleh Iran. Pihaknya menegaskan bahwa operasi tersebut sebagai balasan atas serangan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Hezbollah dan Hamas. Sirine peringatan serangan berbunyi kencang di seluruh Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas menanggapi serangan Iran yang disebutnya sebagai kesalahan besar. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan bahwa serangan rudal-rudal itu digagalkan oleh sistem pertahanan udara Israel yang canggih. Menurut Netanyahu, Iran melakukan kesalahan besar dan harus membayarnya. Perdana Menteri Israel itu menegaskan, siapapun yang menyerang negaranya akan diserang balik oleh pasukan Zionis. אזרחי ישראל, בפתח דבריי אני שולח תנחומים למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ואיחולי החלמה שלמה לפצועים. כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה. והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום, כולל חיילינו הגיבורים שפועלים עכשיו בדרום לבנון ובעזה.
היום יותר מתמיד, כוחות האור בעולם חייבים להתאחד ולפעול יחד נגד משטר האייתולות החשוך, שהוא מקור הטרור והרוע באזורנו. עליהם לעמוד לצד ישראל. הבחירה מעולם לא הייתה ברורה יותר, בין העריצות לחופש, בין הברכה לקללה. בערב ראש השנה אני אומר לכם, אזרחי ישראל, ישראל בתנופה, וציר הרשע בנסיגה. נעשה כל מה שצריך כדי להמשיך מגמה זו, להשיג את כל מטרות המלחמה, ובראשם החזרת כל חטופינו, ולהבטיח את קיומנו ועתידנו. שנה טובה ופתוחה לכולכם. Presiden Iran Masoud Pezeshkian merespons peluncuran ratusan rudal balistik ke Israel. Seperti diketahui, Iran melesatkan sekira 500 rudal pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Pezeshkian mengatakan, serangan rudal itu merupakan hak negaranya untuk membela diri. Lewat cuitan di X-nya, Pezeshkian menyatakan bahwa Iran sejatinya tak menginginkan perang. Namun, ancaman yang terus digaungkan Israel membuat Iran tak ingin berdiam diri. Dikutip dari Tribun News, Pezeshkian juga memperingatkan Israel agar tak menyepelekan kekuatan negaranya. Disebutkan Pezeshkian, serangan yang dilesatkan pada Selasa malam itu hanyalah sebagian kecil kekuatan Iran. Ia lantas memperingatkan Israel agar tak mencari masalah dengan negaranya. Sebagai informasi, ratusan rudal balistik menggempur sejumlah wilayah di Israel. Iran menargetkan 3 pangkalan militer Israel di Nevatim, Netzarim, dan juga Tel Nov. Serangan besar-besaran yang dilakukan Iran terhadap Israel pada Selasa 1 Oktober 2024 menjadi sorotan dunia. Pasalnya, Iran melesatkan sekira 500 rudal balistik ke pangkalan-pangkalan militer Israel. Terkait itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut bahwa serangan itu merupakan bentuk pembelaan diri. Dikutip dari Tribun News, Araghchi menegaskan bahwa Iran hanya menggunakan haknya untuk pembelaan diri yang sah berdasarkan pada pasal 51 Piagam PBB. Hal itu ditunjukkan dengan serangan rudal yang hanya menarget ke pangkalan militer dan keamanan Israel. Penyerangan itu dilakukan lantaran menurut Iran, Israel bertanggung jawab atas genosida yang terjadi di jalur Gaza dan Lebanon. Diungkap Araghchi, serangan tersebut sejatinya merupakan opsi terakhir bagi Iran. Serangan tersebut meletus seusai Iran menahan diri selama hampir 2 bulan. Lebih lanjut, Araghchi menegaskan bahwa Iran akan memberikan respons yang lebih kuat dan hebat jika Israel membalas serangan tersebut. Setelah serangan pada Selasa malam itu, Araghchi langsung menghubungi negara-negara sekutu Israel dan membeberkan alasan operasi itu dilakukan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC membeberkan alasan pihaknya melesatkan ratusan rudal ke Israel. Seperti diketahui, sekira 500 rudal menyerbu Israel pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Serangan besar-besaran itu menarget 3 pangkalan militer Zionis, yakni Nevatim, Netzarim, dan Tel Nov. Dikutip dari Tribun News, serangan Iran itu rupanya memiliki alasan kuat untuk dilakukan. IRGC membeberkan, serangan rudal terhadap Israel itu merupakan respons atas pembunuhan pemimpin tertinggi Hizbullah, Hassan Nasrallah, Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, dan komandan mereka,
Abbas Nilforoshan. Seorang pejabat senior Iran mengatakan, perintah untuk menggempur Israel itu datang dari pemimpin tertinggi mereka, Ali Khamenei. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga memperingatkan Israel agar tak meremehkan kekuatan Iran. Ia pun mengancam akan kembali menyerang Israel jika IDF membalas serangan rudal mereka. Sebagai informasi, operasi yang dilakukan Iran tersebut juga membuat sirine peringatan meraung kencang di Israel. Meski begitu, militer Israel mengklaim bahwa sejumlah besar rudal berhasil dicegat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.